सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now you sure? You switched on something? Sorry, I think I went off the meeting. Yeah. So we'll try with the first one. Can somebody repeat it? Or you want me to say once again? Okay, Sachinji, you want to repeat because they learned those verses in the last class? Yeah? Okay. Shall I teach you once? Yeah, please, ma'am. Yeah. Om Parthaya Pratibodhitam. Can you repeat? Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Bhagavata Narayanena Swayam. Narayana Swayam Narayanena Swayam. Narayanena Swayam Vyasena Grathitam. Where it is? Next line. Vyasena Grithitam Purana Munina Purana Munina Madhye Mahabharatam. Madhye Mahabharatam Tvaitamritavarshini Advaitamrita Varsinim Bhagavatim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Astadasadhyayinim Ambatvam Ambatvam Nusandadhami Nusandadhami Bhagavad Gite Bhagavat Gite Bhavadveshinim. Bhavadvesinim. Now we'll request Nateshji to chant this. Sachinji, just observe. Again, you can chant once again. Yeah. Okay. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarshini Bhagavatim Ashtadashadhyayini Ambatvam Anusandhadhami Bhagavad-gite Bhavadveshini. Thank you. Sangita-ji, can you repeat? Can you tell? ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादश अध्यायिनी
त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. Thank you. Sachinji, will you try once? ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् Dhyayini. अष्टादशा It is actually अष्टादशाध्यायिनीम् Ashtadasha Adhyayani. So it is 18 chapters. So Ashtadasha Adhyayini. अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वां नुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. Thank you. Now you tell the second one also. Okay. Because we did 4 in the last class. So Yeah. then we'll go to the new one. Namostute नमोस्तुते Vyasa Vishala Buddhe व्यासविशालबुद्धे Ullara Vindaya फुल्लारविन्दाय Tapatra Netra तपत्रनेत्रा येन त्वया भारत येन त्वाय भारत येन त्वया भारत येन त्वया भारत तैलपूर्णः तेलपूर्णः प्रज्वालितो प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ज्ञानमयः प्रदीपः. Before a pa, if there are 2 dots, it's called the visarga. We have to use the word fakara. Okay. Jnanamayah pradipah. ज्ञानमयः प्रदीपः. Thank you. Nadeshi, can you tell? नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. Sangeeta ji. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्ला अरविन्दाय पत्रनेत्र. It's a single word, ma. Pullara Vindaya Tapatra Netra. फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. Taila Purnaha. तैलपूर्णः. Thank you. Sachinji, will you try? Yeah. Yeah. नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द्यातपत्रनेत्र Ullara Vindaya. फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. We'll go to the next one. Sachinji, please repeat. Prapanna Parijataya प्रपन्नपारिजाताय Totra Vetraikapanaye स्तोत्रवेत्रैकपाणये Jnanamudraya Krishnaya ज्ञानमुद्राय कृष्णाय Geetamrita Duhe Namaha. गीतामृत दुहे नमः. Nadeshi, please tell. प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Sangeeta ji. You're on mute, ma. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः. Geetamrita duhe namaha. गीता अमृत दुहे नमः. No need to split. You can say it together. Geetamrita. गीतामृत दुहे नमः. Sachin ji, now you can try. Yeah. प्रपन्न पारिजाताय तोत तोत तोतवेत्रे Totra. It is totra vetraika. ओके स्तोत्रवेत्रैके पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Now we'll go to the next one. Vasudevasutam devam वसुदेवसूतं देवं Kamsa Chanuramardhanam कंसचाणूरमर्दनम् Devaki Paramanandam देवकी परमानन्दम् Krishnam Vande Jagadgurum. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Nateshi, can you try? Yes. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Sangeeta ji. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Now we will go to the new one, okay? The next one, the fifth one, okay? And usually we repeat it twice, okay? So that we get the hang of it, right? Nateshi, you'll try? Yes. Bhishma Dronatata भीष्मद्रोणतटा Jayadratha जयद्रथजला Bhishma Dronatata Jayadratha भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला. Once more. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला Gandhara Nilotpala गान्धारनीलोपला Gandhara Nilotpala गान्धारनीलोत्पला Shalyagrahavati शल्यग्राहवती Kripena Vahani Kripena Vahani कृपेण वहनी Shalyagrahavati Kripena Vahani शल्यग्राहवती कृपेण वहनी Karnena Velakula कर्णेन वेलाकुला. 2 times. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोपला Gandhara, 1 minute. Gandhara Nilotpala ओके भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला. That ta sound should be heard. Utpala it is. Nilotpala. नीलोत्पला. I have to write it Yeah, down. okay. Doesn't matter. For under ta there is one pa, right?
No, in my book it is just written Gandhara Nilopala. Nilotpala. Ta is there. Okay. Okay. Um, Mm. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. Sangeeta ji, will you try? Or Sachin ji will try? Okay. Sangeeta ji, go ahead. शल्ये ग्राहवती कृपे No. I started with Bhishma Drona Tata. Yeah. भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धानीलोत्पला Gandhara गान्धारनीलोत्पला Mm. गान्धारनीलोत्पला Mm. शल्यग्राहवती Shalyagrahavati. शल्यग्राहवती No, it is 1 minute. It is Shalya. शल्या Yeah. शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला Okay. Sachin ji. भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. Sachin ji, you try this. Ashwathama Vikarna Ghora Makara. अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकर. 2 times you tell each line. Okay. Yeah. अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकर. Makara. घोर मकर. Duryodhanavartini. दुर्योधन वर्तिनी. Once more. दुर्योधन वर्तिनी. Duryodhanavartini. That's Dirgha also. Okay. दुर्योधन वर्तिनी. Sotirna. सोतीर Sot सोतीर्ण Khalu खलु Pandavairananadi. पांडवे रणनदी. Sotirna Khalu Pandavairananadi. सोतीर्ण खलु पांडवे रणनदी. Kaivartakah. केवर्तकः. It's not K, it is Kai. Kaivartakah कैवर्तकः केशवः. Keshavaha. Okay. केशवः. Sotirna Khalu Pandavai Rananadi. Kaivartakah Keshavaha. सोतीर्ण खलु पांडवे रणनदी. कैवर्तक केशवः. Kaivartakah. No, 1 minute. See, before a ka, if you have a visarga, the 2 dots, there is Yeah. one H sound. Hakara. Ha. So, Ha. Kaivartakah Keshavaha. कैवर्तकः केशवः. No need ha. Not you need not have to say it fully. It's only a half. Kaivartakah Keshavaha. कैवर्तकः केशवः. Okay, I'll repeat. You listen and then you tell. Ashwathama Vikarna Ghora Makara. Ashwathama Vikarna Ghora Makara. Duryodhana Vartini. Sotirna Khalu Pandavai Rananadi. Kaivartakah Keshavaha.
Okay, now tell Sachinji. अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधन वर्तिनी सोतीर्ण खलु पांडवे रणनदी केवर्तकः केशवः. Okay, Nateshji. Sachinji, you can go on mute. You mute yourself. Yeah, thank you. अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः. Sangeeta ji. अश्वत्थाम विकर्ण घोर No, मकरा Ashwa. दुर्योधन 1 minute, Sangeeta ji, 1 minute. See, when one person is telling, right, you also when you're in mute, you repeat it. Okay, it will stand. Okay, so tirna. You have to start from Ashwatthama Vikarna. Start from Ashwatthama. अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः. Okay, now you'll repeat the next one. Sangeeta ji, yeah. Parasharya पाराशर्य Vachas Sarojamamalam. वचःसरोजममलम् Parasharya Vachas Sarojamamalam. पाराशर्य वचःसरोजममलम्. Once again. पाराशर्य वचःसरोजममलम्. Geetartha गीतार्थ Gandhotkatam. गन्धोत्कटम्. Geetartha Gandhotkatam. गीतार्थ गन्धोत्कटम्. गीतार्थ गन्धोत्कटम्. Nanakyanaka नानाख्यानक Kesarim केसरीम् Harikatha. हरिकथा Nanakyanaka Kesarim Harikatha. नानाख्यान नानाख्यानक केसरीम् हरिकथा. Nanakyanaka Kesaram Harikatha. नानाख्यानक केसरम् हरिकथा. Sambodhana सम्बोधना Bodhitam. बोधितम्. Sambodhana Bodhitam. सम्बोधना बोधितम्. Once. सम्बोधना बोधितम्. Parasharya. Will you try the 4 lines? Yeah. पाराशर्य वचःसरोजममलम्. गीतार्थ गन्धोत्कटम्. नानाख्यानक केसरम् हरिकथा. सम्बोधना बोधितम्. Nateshji. पाराशर्य वचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम्. Sachinji. पाराशर्य वचस सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक
केसरम नानाख्यानककेसरम् नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम. Okay. Natesh, you'll go to the next one. Yes. लोके सज्जन लोके सज्जन षट्पदैर्रहः रह रह षट्पद षट्पदैरहरः ओके षट्पदैरहरः लोके सज्जन षट्पदैरहरः लोके सज्जन षट्पदैरहरः once more. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा पेपीयमानं मुदा पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम् भूयाद् पंकजम् once again please. भूयाद् पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. So before sha or before sa, if you have a visarga, you have to stress it on that only. Kalimala pradhvamsina shreyase. कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. Bhuya. कलिमल Okay, go on. कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. Okay. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. Repeat, Najesh. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. Sachin ji. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. Sachin ji. लोके सज्जन षट्पदे. Allala, 1 minute. You cannot break and not have. Loke sajjana. लोके सज्जन षट्पदे रहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम्. Bhuyad Bharata. You can't say Bhuyad Bharat. No. Bharata. ओके ओके. Ah. भूयाद् भारत पंकजम् कलिमला प्रध्वंसिनः श्रेयसे. Okay. Sangeeta ji. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. Okay. Now Sachin ji, you repeat. Mukam karoti vachalam. मूकं करोति वाचालं. 2 times. मूकं करोति वाचालं. Pangum langhayate girim. पंगुं लघ्यते गिरिं. Langhayate girim. पंगुं लंघयते गिरिं. Once again. पंगुं लंघयते गिरिं. Langhayate girim.
लङ्घयते गिरिं Yat, लङ्घयते yeah. Langhayate. लङ्घयते गिरिं Huh. पङ्गुं लङ्घयते गिरिं Yatkripatamaham vande. यत्कृपातमहं वन्दे Once more. यत्कृपातमहं वन्दे Yatkripatamaham vande. यत्कृपातमहं वन्दे Paramanandamadhavam. परमानन्दमाधवम् Once again. परमानन्दमाधवम् Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yatkripatamaham vande paramanandamadhavam. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् Okay. Now, Sachinji, will you tell the whole verse now? Mukam karoti vachalam. Yeah. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् Sangeeta ji. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् Natesh ji. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् Okay. Now, Sangeeta ji, you repeat the next one. Yam Brahma यं ब्रह्मा Varunendra वरुणेन्द्र Rudra Marutaha. रुद्रमरुतः Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः Varunendra Rudra Marutaha. वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः Twice. Once more. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः Stunvanti शृण्वन्ति Divyaistavaihi. दिव्यैस्तवैः Tunvanti Divyaistavaihi. शृण्वन्ति दिव्यैस्त्वैः Stavai, स्तुन्वन्ति Stavaihi. Stunvanti Divyaistavaihi. स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वैः No, Stavai. स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वैः Not Stavai. स्तवै Yes, स्तवै Stavaihi. दिव्यैस्तवैः Once more. Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistavaihi. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वैः Stavaihi. दिव्यैस्तवैः Okay, once more. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वैः No, Stava. दिव्यैस्त्वैः Stavaihi. दिव्यैस्तवैः Correct. Vedaisanga वेदैः साङ्ग
पदक्रमोपनिषदैः पदक्रमो उपनिषदैः वेदैः साङ्गपद वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैः क्रमोपनिषदैः गायन् once more. Yeah. Say it again, ma. Sorry. वेदैः पदक्रमो Okay. Vedai. वेदैः Once again. Wherever, वेदै one second. You can put commas if you want. Okay. Vedai Sangha. I'm doing Okay. Vedai वेदै Sangha साङ्ग Kramopanishadai. वेदै पदक्रमोपनिषदै वेदै Sangha Padakramopanishadaiः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः Once more. गायन्ति यं सामगाः So I'll say this once. You listen. Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistavaihi Stava Stunvanti Divyaistavaihi Vedai Sangha Padakramopanishadaihi Gayanti Yam Samagaha. Sangeeta ji. यं Yeah. ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः One minute. गायन्ति Vedai Sangha Pada. वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः Kramopa. No, say the full letter. Kramopa. गायक्रमोपनिषद् Nishadaihi. Okay, Nishadai is the one. Kramopa. Yeah, Nishadaihi. There is Visarga also, right? Dots are also there. So you have to tell the full thing. No, you tell the whole line. Vedai Sangha Pada Kramopanishadaihi. वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः यं Samagaha. ब्रह्म I said Yeah. Once more you can tell if you want to. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः No, साङ्गपद there is no Vedaihi. It is Vedai Sangha. Oh yes, Saudagam sir. Yeah. वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः Vedai Sangha Pada. वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः Correct. Okay, Natesh ji. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. Sachin ji. Sachin ji, please unmute yourself. Yeah. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः Stunvanti Divyai. स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः Stavaihi. स्तवैः
वेदे सांगपद क्रमोपनिषदेः गायन्ति यम सामगः सामगाः सामगाः गायन्ति यं सामगाः. गायन्ति यम सामगाः. Okay. Now Nadeshi will tell the last one. You'll repeat. Okay. ध्यानावस्थित ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा Once more. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः. It is yogino. Since we are breaking it, so we have to say naha. Okay. Ha. पश्यन्ति यं योगिनः Once more. पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा. यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा Once again. यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः. यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा. देवाय तस्मै नमः. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. Okay, Sachinji. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा Tadgate. Sachinji, you can't say tadgaten. No, tadgatena. तद्गतेन. ओके. Okay. ध्यानावस्थित तद्गतेन One मनसा. second. You cannot have it say a letter, like dhyana vasthita tadgatena manasa. Okay. Tadgaten vasthit, not like that. Okay. Dhyana vasthita tadgatena manasa. Okay. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा Correct. पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगणः Suragana. सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः. Okay. Sangeeta ji. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. Namaha. नमः. So with this, we finish our Dhyana shlokas. So in the next class, we will go to the first chapter. Like I said, we have 18 chapters. So maybe these verses, I have already uploaded it in the YouTube. I will upload this also. And maybe for 1 or 2 classes, I will record it and put it in the group also. So we will close the class now. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।